ये वहम दिल से निकाल दो कि तुम सामने वाले के लिए जो सोचते हो वो भी तुम्हारे लिए वही सोचता है। इस दुनिया में तुम्हें एक शक्ल के 7 लोग तब मिल सकते हैं, मगर एक दिल के 2 लोग नहीं। पर एक बात हमेशा याद रखना, अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि तुम्हें किसी बात का पछतावा ना हो। अगर तुम्हें कुछ पसंद है तो उसकी रक्षा करना तुम्हारा फर्ज है। फिर चाहे कितना मुश्किल हो, कितना भी दुख हो, कोशिश करते रहो, भले ही तुम्हें अपनी जान दांव पर क्यों ना लगानी पड़े। তো আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে শোনাতে যাচ্ছি ডিফারেন্ট অ্যানিমে সিরিজের ভাইরাল হওয়া কিছু ডায়লগ। তো এই ভিডিওতে অ্যাটিটিউড ডায়লগ আছে, আবার স্যাড ডায়লগ আছে। তো আপনারা ভিডিওটা স্কিপ না করে ফুল ভিডিওটা দেখুন। এন্ড চলুন আমাদের আজকের এই ক্রেজি ভিডিও শুরু করি। इस दुनिया में हर वो इंसान जिसके हाथ में पावर जा सकती है, एरन उनमें सबसे बदतर है। दूर रहो हमसे! अगर बात आए तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे इंसानों से नफरत है। वो मतलबी होते हैं, उन्हें दूसरों की परवाह नहीं होती। अच्छे लोगों का फायदा उठाया जाता है और ईमानदारी बस एक मजाक है। তো অ্যানিমের ভিতরে অনেকগুলো ডায়লগ আছে যে ডায়লগগুলো রিয়েল লাইফের সাথে একদমই মিলে যায়। যেমন এইমাত্র আমরা যে স্যাড ডায়লগটা শুনলাম, এই ডায়লগটাও কিন্তু সেম। মানে এইগুলো ডায়লগ এত বেশি রিলেটেবল যে এইগুলো ডায়লগ শোনার পরে মনে হয় এইগুলো ডায়লগ রাইটার লেখেনি, আমরা নিজেরা লিখছি। तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत चुप रहते हो? इस तरह तो तुम्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं करेगी। कोई नहीं करती, इसलिए आज तक मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। पर तुमने ही तो अभी कहा कि मुझे कौन पसंद करेगी। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मतलब तुम इतने हैंडसम हो फिर भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं इन सब बातों में। आखिर प्यार में क्या रखा है? তো আপনারা এখন যে অ্যানিমে ডায়লগ শুনলেন, এই অ্যানিমের নাম আমি ভুলে গেছি, বাট কিছু কিছু মনে আছে, যেমন ইয়ামাটা কোন 999 আরো কিছুর সাথে আছে, বাট আমি ভুলে গেছি। বাট এই অ্যানিমেটা লিটারালি বিশ্বাস করেন অনেক জোস একটা অ্যানিমে, আর সিজন 1 এ আছে যার এপিসোড 12টা। তো আপনারা চাইলে এই অ্যানিমেটা ট্রাই করতে পারেন, আপনারা একদিনের ভিতরে ইজিলি শেষ করতে পারবেন। আর অ্যানিমেটা আমার তো ভালো লাগছে, আপনারা হয়তো ভালো লাগবে, তো আপনারা এই অ্যানিমেটা দেখতে পারেন। 3 की लड़ाई 3 से। माद्रा, क्या हम उन्हें हरा सकते हैं? नहीं, हाशिरामा मुझसे ज्यादा ताकतवर है। अगर हम लड़े तो हार जाएगी। क्या ये लड़का सच में तुमसे ज्यादा ताकतवर है बड़े भाई? मैं इसकी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगा पा रही। यकीन नहीं होता कि ग्रैंडफादर ने ऐसे किसी से लड़ाई भी की थी। मैंने तुम चूजों को पहले ही बताया था, सिर्फ हाशिरामा ही मुझे रोक सकता है। তো আপনাদের ভিতরে অনেকেই এই ভিডিওটা দেখার পরে মনে করতেছেন যে হাশিরামা মাদারার থেকে অনেক বেশি পাওয়ারফুল, বাট আসলে কিন্তু এমনটা না। আর এই কথাটা আমি কেন বলতেছি এটা আপনারা একটু পরেই জানতে পারবেন, কারণ একটু পরে আমি আপনাদের একটা ভিডিও দেখাবো, আর ওই ভিডিওটা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন কে আসলে বেশি পাওয়ারফুল। আর ওই ভিডিওটা দেখার আগে আপনারা এক্ষুনি কমেন্ট করে জানান আপনাদের ভিতরে কে কে মাদারা ফ্যান এন্ড কে কে হাশিরামা ফ্যান, এক্ষুনি কমেন্ট করেন। हाशिरामा, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे रोक लोगे? हर बार की तरह इस बार भी मैं तुम्हें हर हालत में रोक कर रहूंगा। गलत कहा। तुमसे हर वक्त हारना और तुम्हें जीतने देना शुरू से ही मेरे प्लान का हिस्सा था। एक उचेहा को कमजोर समझने की भूल कभी मत करना। আর এই এপিসোড দেখার পরে সবার মাথা একদম ঘুরে গেছে। মানে সবাই মনে করতেছিল নারুতোর ভিতরে যতগুলা ক্যারেক্টার আছে তার ভিতরে সবচেয়ে বেশি পাওয়ারফুল হাশিরামা। বাট আমরা যখন এই এপিসোডটা দেখি তখন বুঝতে পারি আসলে সবকিছু মাদারার প্ল্যান ছিল। আর এই এপিসোডের পরেই আমার মাদারাকে আরো অনেক বেশি ভালো লাগা শুরু হয়। মানে একটা তো আছেই 1 ভার্সেস 80,000 শিনোবি, ওইটা তো আছেই। তারপরের যদি কোনো এপিসোড আমার বেশি ভালো লেগে থাকে তাহলে সেই এপিসোড অবভিয়াসলি এইটা। তো আপনাদের ভিতরে কে কে মাদারা ফ্যান এক্ষুনি কমেন্ট করে জানান। चाय पियो, जिंदगी जियो। और जो चाय को छोड़कर कॉफी पीता है वो तो एक BTS मेंबर है। और अब जो नहीं पिएगा चाय वो जाके अपनी घर आए। अरे वाह क्या माल है। इताची उचिहा, अपने गुनाह याद कर लो। झाटे में चूची और बातें ऊंची ऊंची।
তো আপনাদের ভিতরে যারা যারা ইংলিশ ডাবে অ্যানিমে দেখেন তারা আবার এটা মনে করেন না যে নারুতোর হিন্দি ডাব এইরকম, আসলে কিন্তু এরকম না। আমি জানি না এরকম তারা কিভাবে ক্রিয়েট করে, এআই দিয়ে বানায় নাকি অরিজিনাল ক্রিয়েটর এইরকম ডায়লগ দেয়, বাট যাই হোক না কেন ভয়েস কিন্তু একদম সেম। আর আমার কাছে পার্সোনালি এইগুলো ডায়লগ ভালোই লাগে। তো আপনাদের ভিতরে অনেকেই থাকতে পারেন যারা এইগুলো ডায়লগকে সিরিয়াসলি নেবেন, বাট নেওয়ার কোনো দরকারই নাই, কারণ এইগুলো জাস্ট ফান হিসাবে বানানো হয়। তো আপনারা কেউ এইগুলো ডায়লগকে সিরিয়াসলি নেবেন না। किस्मत तुझे क्या लगा, तू जीत गई? मुझे हल्के में मत लेना, चाहे मुझे 1 साल 2 साल 10 साल या 100 साल ही क्यों ना लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और पूरी दुनिया को ये प्रूव कर दूंगा, अगर हौसला है तो हर चीज मुमकिन है। तुम्हें मेरे भाई से इतना लगाव क्यों है? वो बस एक रोग नींजा है। ये सच है कि हमारा खून एक नहीं, लेकिन वो मेरे लिए सगे भाई की तरह है। इतने सगे तो तुम भी नहीं। তো আপনাদের ভিতরে কার কার নারুতো এবং সাসকের ফ্রেন্ডশিপ ভালো লাগে এক্ষুনি কমেন্ট করে জানাই দেন। পার্সোনালি আমার ভালোই লাগে, বাট নারুতো সাসকেকে যেরকম বন্ধু মনে করে, বাট সাসকে আসলে এমনটা না, যেটা আমরা অ্যানিমে সিরিজে অনেকবার দেখছি। তো আপনাদের ভিতরে কার কার নারুতোর মতো বন্ধু আছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাই দেন, যাকে আপনি যে কোনো সময় চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করতে পারবেন। कितना सुकून है, ना कोई आवाज, ना कोई मुसीबत। सोचता तो यहीं पर रह जाऊं, लेकिन जिम्मेदारियां हमेशा अपनी ओर की जाती हैं। काश ही मैं कह सकता कि अब मैं सुकून चाहता हूं। इस दुनिया में सबसे बड़ी हकीकत है रिश्तों का, खुशियों का, जिंदगी का। इसलिए मैंने अपने दिल को पत्थर बना लिया, क्योंकि जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हें खोने से बड़ी सजा इस दुनिया में और कोई नहीं है। इसलिए ना किसी के करीब जाता हूँ और ना किसी को करीब आने देता हूँ। তো আপনারা প্রথমে যে ডায়লগ শুনলেন ওই ডায়লগটা হচ্ছে ভিনল্যান্ড সাগা অ্যানিমের। আর পার্সোনালি এই ভিনল্যান্ড সাগা অ্যানিমে আমার অনেক বেশি ভালো লাগে, বাট সিজন 2 আমি দেখিনি, কারণ অ্যানিমেটা অনেক বেশি স্যাড। আর তখন আমি নারুতো দেখতেছিলাম, যার কারণে আমার ভিনল্যান্ড সাগা সিজন 1 দেখা হয়েছে, বাট সিজন 2 এখন পর্যন্ত দেখা হয়নি। তো আপনার সিজন 1 ট্রাই করতে পারেন, আর সিজন 1 যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে সিজন 2 তারপর আপনি চাইলে দেখতে পারেন। বাট আমি চাই যাতে আপনারা ভিনল্যান্ড সাগা অ্যানিমে দেখা শুরু করেন, কারণ অনেক জোস একটা অ্যানিমে, বাট অনেক বেশি আন্ডাররেটেড। आजकल हर कोई इंसान को उसके स्टेटस और पैसे से जज करता है, लेकिन किसी का भरोसा हासिल करना हो या उसका प्यार जीतना हो, तो उसके लिए हमारा कामयाब होना या अमीर होना जरूरी है। जब ये शर्तें पूरी हो तभी हमारा प्यार, हमारी ईमानदारी पहचानी जाएगी। तब तक कोई हमें अहमियत नहीं देगा, हमारी कोई वैल्यू नहीं होगी। তো আজকের এই ভিডিওতে আমি যতগুলো ডায়লগ অ্যাড করছি, আই হোপ ওইগুলো ডায়লগ আপনাদের ভালো লাগছে। তো ওইগুলো ডায়লগ আপনাদের কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাই দেন। আর আপনাদের ভিতরে যারা যারা এখন পর্যন্ত ভিডিওতে লাইক করেননি, প্লিজ একটা লাইক করেন, চ্যানেল নতুন সাবস্ক্রাইব করেন, অ্যান্ড আমি দেখা করবো আপনাদের সাথে আরও একটি নতুন ভিডিওতে।